السلام عليكم. صندوق منين اختاريتي تشوف هاد لا فيديو فانت كتوجد الفرد الاول خاص بالسنه الثالثه اعدادي اس في تي. في هاد لا فيديو غنشوفوا هاد لو بروميير موديل. اول حاجه غديرها حاول تجاوب على هاد لي زيكزيرسيس دو سو كونترول وعاد تبع معنا التصحيح باش يمكن لك تعرف لي بارتي دو كور اللي مازال ما ضبطهمش، يمكن لك تعاود تراجعهم. وتحت هاد لا فيديو غتلقى لو لين دي فيديو اللي فيهم الشرح الكامل ديال كاع لي شابيتر اللي مطلوب تكون ضابطهم للفرد الاول، وتلقى حتى لي فيديو اللي فيها اهم ما خاصك تركز عليه في الدروس مع بعض التمارين وطريقه الاجابه عليها. من بعد ما تكون جاوبتي تبع معنا التصحيح وفي الاخير قلنا شحال جبتي في لا نوت دو سو كونترول. نبداو بلا بروميير بارتي restitution des connaissances sur 8 points. Premier exercice, définir les termes suivants: amylase et digestion chimique. On a l'amylase, une fois qu'elle le suffixe ase signifie directement une enzyme بحال saccharase, maltase, protéase, lipase, كلهم فيهم ase à la fin. Donc ce sont des enzymes. شفتيهم في الدرس ديال la digestion. Donc pour être bien précis, ce sont des enzymes digestives. كل واحد فيهم خاص بهضم جزيئة معينة، وهي من اسم الانزيم سهل نعرفوا الجزيئة اللي تهضمها بهاد le préfixe qui donne une indication sur le substrat sur lequel l'enzyme peut intervenir. عندنا هنا ساكاراز، بداية هاد الكلمة تتفكرنا بالساكاروز. دونك ساكاراز هو الانزيم اللي تهضم الساكاروز. مالتاز تتفكرنا بمالتوز. بروتياز بروتيد. ليباز ليبيد. وهنا عندنا في لا كيستيون لاميلاز تتفكرنا بالاميدون. هاد لاميلاز هو الانزيم الخاص بهضم الاميدون. دونك جو بو écrire l'amylase est une enzyme digestive qui permet la digestion de l'amidon. Maintenant, on va donner la définition de la digestion chimique. في الدرس تعرفتي على deux types de digestion, chimique et mécanique. ملي كنكونوا كنهضروا على la digestion chimique تنفكروا في les enzymes اللي تساهموا في الجزيئات الكبيره والضخمه الى جزيئات بسيطه تسهل امتصاصها واستخدامها من طرف الجسم، soit au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac ou au niveau de l'intestin grêle. يعني tout au long du tube digestif. Donc d'abord غنجمع كاع هاد المعلومات اللي قلت ونكتب. La digestion chimique se déroule tout au long du tube digestif grâce à des enzymes qui permettent de briser les molécules complexes afin de produire des nutriments qui pourront être absorbés et utilisés par l'organisme. Chaque définition correcte apporte un point. Donc, dans le premier exercice, on a 2 points. Pour le deuxième exercice, cochez devant la bonne réponse pour chaque affirmation. Le glucose est un protide, un lipide ou un glucide très réduit. Bien sûr que le glucose est un glucide. Donc je coche la dernière proposition. Pour déceler la présence des protides, on utilise l'acide nitrique, l'oxalate d'ammonium ou le frottement sur un papier. باش نكشفوا عن وجود البروتيدات نستعملوا l'acide nitrique. Est-ce que l'appareil digestif c'est le tube digestif seulement, ou bien les organes annexes seulement, ou bien tous les deux? تنعرفوا ان الجهاز الهضمي l'appareil digestif تتكون من le tube digestif الانبوب الهضمي مع les organes ولا les glandes annexes. بالنسبه لو tube digestif c'est la cavité par laquelle passent les aliments. دونك هاد لو تيوب ديجيستيف هو الانبوب اللي تيمر منه الطعام. مي كاين دوطخ اورغان رغم ان ما تيمرش منهم الطعام بحال لو فوا لو بانكريا، مي ces organes jouent un rôle essentiel dans la digestion. Ce sont les organes annexes. Donc
L'appareil digestif correspond au tube digestif et les glandes annexes. Parmi les réactifs de la matière minérale sont l'eau iodée, l'oxalate d'ammonium et nitrate d'argent ou bien liqueur de Fehling. في الكور شفتي deux types de sels minéraux. كاين les sels de chlorure اللي عرفنا ان le réactif الخاص بها هو nitrate d'argent. والنوع الثاني من هاد les sels شفنا le calcium et son réactif c'est l'oxalate d'ammonium. Donc je coche la deuxième proposition. عندك demi-point pour chaque réponse correcte. إلا كانوا الاختيارات ديال كلهم صحاح ها هي 2 points de plus. L'exercice 3, mettre une croix dans les cases convenables devant chacun des aliments du tableau. Donc on a ici un tableau, dans la première colonne on a le nom de 4 aliments, fromage, orange, glucose et œufs. أول حاجة نجاوبوا عليها في هذا le tableau, est-ce que ces aliments ce sont des aliments composés ou bien simples? قبل ما نجاوب نبداو un petit rappel. Pour les aliments simples, كاين glucides, protides, lipides, vitamines, sels minéraux et eau. Et pour l'aliment composé, est tout aliment constitué de 2 ou de plusieurs aliments simples. Le lait, c'est un aliment composé car il se compose de plusieurs aliments simples. Fait l'eau, glucides, les protides, les lipides, les sels minéraux, les vitamines. Ça fait تفكرنا شنو هو aliment simple وشنو هو aliment composé. دابا نبداو نجاوبو في le tableau. Pour le fromage, تنعرفوا أنه تتكون من protides, sels minéraux et eau. Donc le fromage est un aliment composé. L'orange, c'est un aliment composé. Il se compose d'eau, de glucides, de vitamines et sels minéraux. Pour le glucose, c'est un aliment simple. L'œuf se compose de plusieurs aliments simples, fiha protides, les sels minéraux, fiha lipides. Donc l'œuf est un aliment composé. Maintenant, on va classifier ces aliments en aliments bâtisseurs, énergétiques et fonctionnels. Un petit rappel à نجاوبو. On peut classifier les aliments simples selon leur fonction en aliments fonctionnels, يعني أغذية وظيفية أو واقية اللي تكون غنية بلي vitamines, sels minéraux et l'eau. وكاين les aliments énergétiques أغذية طاقية, ce sont les aliments riches en glucides et lipides. أما les aliments bâtisseurs أغذية بنية هي اللي تكون غنية بلي protides, les sels minéraux et l'eau. Ça fait, نبداو دابا نجاوبو. تنعرفوا أن le fromage est riche en protides, donc c'est un aliment bâtisseur. L'orange, riche en vitamines, sels minéraux et eau, donc c'est un aliment fonctionnel. Le glucose, c'est un glucide, donc c'est un aliment énergétique. L'œuf فيها ليبيد ولكن راها غنية بالبروتيد, donc c'est un aliment bâtisseur. كل كخوا درتيها صحيحة عندك عليها 0,25. دونك إلا كانوا لي ريبونس كلهم صحاح عندك 2 بوان. Quatrième exercice, légender et donner un titre au schéma suivant. Le schéma واضحة تتبين une partie de l'appareil digestif. La première flèche représente le foie. La deuxième, la vésicule biliaire. La troisième, le canal cholédoque, c'est le canal à travers lequel passe la bile. La quatrième flèche, c'est le pancréas. La cinquième, c'est la dernière partie de l'œsophage. La sixième flèche représente l'estomac. Et 7, c'est l'intestin grêle. ولكن إلا بغينا نكونوا plus précis, هذه هي la première partie de l'intestin grêle اللي كنسميوها duodénum. Pour le titre, je peux écrire schéma d'une partie de l'appareil digestif. Pour la note, عندك 0,25 pour chaque réponse correcte. Donc إلا كان كلشي صحيح عندك 2 points.
D'abord, Salina à la première partie, il y a 8 points. D'abord, la deuxième partie sur 12 points. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Nous le premier exercice, les 7 points. L'exercice fait 2 parties. Nous les conditions thermiques de l'activité enzymatique. Pour déterminer l'effet de la température sur l'activité enzymatique, on place 5 tubes à essai contenant la même quantité d'emploi d'amidon et la même enzyme amylase salivaire à des températures différentes. 15 minutes plus tard, on mesure l'activité de cette enzyme dans chacun de ces tubes. Les résultats de mesure figurent dans le tableau ci-contre. معطيات التمرين بها نتائج التجربه اللي كان الغرض منها تحديد تاثير درجه الحراره على نشاط الانزيم. داكشي علاش استعملوا في هذه التجربه 5 الانابيب اختبار تحتوي على نفس المكونات كلهم فيهم لومبوا داميدون مطبوخ النشا مع انزيم الاميلاز اللعابي، لكن الاختلاف كان ما بين هذه الانابيب هو درجه الحراره. كيف ما كنشوفوا في لو طابلو عندنا لو بروميير تيوب بقى بوندون 15 minutes في حراره 0 degré Celsius, le deuxième tube 20 degrés Celsius, le troisième 37 degrés Celsius, le quatrième 45 degrés Celsius et le cinquième 60 degrés Celsius. Le tableau nous montre aussi le pourcentage de l'activité enzymatique pour chaque tube. Donc d'abord فهمنا كاع المعطيات التمرين. Les deux questions. La première question, tracez la courbe montrant la variation de l'activité enzymatique en fonction de la température. Pour résoudre la courbe, on va utiliser ce tableau pour le transformer en graphique. Sur ce papier millimétré, je trace 2 axes. L'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Le tableau indique la température et l'activité enzymatique. Donc, je vais dire sur l'axe horizontal ou je vais sur l'axe vertical. C'est la première chose que tu dois savoir بكل سهولة. Quand on demande de réaliser un graphique, on vous demande toujours la variation de quelque chose en fonction de quelque chose. هذه اللي كنلقاو مكتوب more en fonction de هي اللي كنديروها ديما على l'axe horizontal. Donc, عندنا هنا la température. دابا اش بقى لي ندير على l'axe vertical؟ غنمثل l'activité enzymatique. من بعد نحدد l'échelle اللي غنعتمد عليه sur chaque axe d'après ce que j'ai au tableau. Pour la température, j'ai décidé de prendre 1 cm pour 10 degrés Celsius. Donc je gradue cet axe de 10 à 60 degrés Celsius. Ensuite, l'activité enzymatique, je prends 1 cm pour 20%. Maintenant, je place les points. Alors, pour 0 degré Celsius, on a 0% d'activité. Donc, on met le premier point, 0. À 20 degrés Celsius, on a 20%. Donc, je positionne la règle à 20 degrés Celsius et je trace un trait. Je fais la même chose pour l'axe vertical, on a 20%. L'interaction de ces deux traits, deuxième point. Et je fais la même chose pour les autres points. Une fois tous les points placés, tu les relis. وهنا حصلنا على la courbe. ما نخليوش le graphique incomplet, نزيدو l'échelle, les grandeurs, عندي هنايا degrés Celsius, هنايا عندي le pourcentage et le titre graphique montrant la variation de l'activité enzymatique en fonction de la température. Donc, il a le graphe صحيح complet عندك 2 points. La deuxième question, que peut-on conclure quant à la propriété enzymatique mise en jeu? شنو يمكننا نستخلصوا من معطيات هذه التجربه ونتائجها؟ كما كيوضح لنا لو طابلو ولا لا كورب اللي رسمنا de 0 à 37 degrés Celsius, l'activité enzymatique augmente quand la température augmente. À 37 degrés Celsius, l'activité enzymatique atteint son maximum. وصلت الأعلى نسبة 100%. Au-delà de 37 degrés Celsius, diminution rapide de la vitesse
en augmentant la température. Donc, on peut conclure que l'activité enzymatique est influencée par la température. Et dans الحرارة تتحكم في نشاط الأنزيم. La température optimale de l'enzyme est 37 degrés Celsius. إذا الأنزيم تيكون في أوج النشاط ديالو ملي كتكون درجة الحرارة 37 درجة Celsius. La baisse de la température ou son augmentation au-delà de 37 degrés Celsius ralentit l'activité enzymatique. إذا كل ما نقصت الحرارة تحت 37 درجة سلسيوس أو زادت فوق 37 درجة سلسيوس إلا وتنقص نشاط ديال الأنزيم. À 0 degré Celsius ou à 60 degrés Celsius, l'enzyme cesse de catalyser les réactions chimiques. Donc في 0 درجة سلسيوس ولا في درجة عالية توصل 60 درجة سلسيوس تتوقف الأنزيم عن العمل. في هاد لا كيستيون عندك 1 point. Je vous d'abord la deuxième partie de l'exercice, application sur les conditions thermiques de l'activité enzymatique. Une autre expérience a été faite par les élèves de la 3e année collège. Ils ont mis la même quantité d'emploi d'amidon dans chacun des deux tubes ASC A et B. Ils ont ajouté une petite quantité de salive fraîche à chacun de ces deux tubes. Puis ils ont placé ces deux tubes pendant une durée convenable à des températures différentes. Le tube A dans de la glace où la température est 0 degré Celsius. Le tube B dans un bain-marie où la température est 37 degrés Celsius. Il faut noter que la salive contient une enzyme qui est l'amylase. Le milieu chimique est neutre dans les deux tubes A et B. À l'aide d'une technique appropriée, ces élèves ont eu les résultats qui figurent dans le document ci-dessous. بحال التجربه اللي شفناها في لا بروميير بارتي هذه تجربه داروها التلاميذ في جوج الانبوبين A و B وضعوا نفس المكونات فيهم لومبوا داميدون اي لا ساليف وعلى حسب المعطيات تذكرونا بالانزيم اللي كاين في لا ساليف اللي هو لاميلاز اللي سنعرفوا انه خاص بهضم النشا لاميدون. الاختلاف اللي كان ما بين لي دو تيوب هو لا تمبيراتور. لو تيوب A داروه 0 degré Celsius ou le tube B 37 degrés Celsius. ونتائج هذه التجربة موضحة في هذا المبيان. Première question, donnez un titre convenable au document ci-dessus. ها هو le graphe. Pour donner un titre au graphe, حاجة سهلة. تنبداو بلو paramètre اللي عندنا sur l'axe vertical ou l'axe des ordonnées, en fonction de ce qui est noté sur l'axe horizontal ou l'axe des abscisses. ولا كورب اللي كتكون مرسومه بحال في هذا لو غراف عندنا une diminution يمكن تكون une augmentation دونك كاين واحد لا فارياسيون. داكشي علاش نبدا لو تيتر ديالي ب لا فارياسيون. دونك لو تيتر هو la variation de la quantité d'emploi d'amidon en pourcentage en fonction du temps en minutes. Deuxième question, représentez dans un même tableau la variation des quantités d'emploi d'amidon dans les tubes A et B en fonction du temps. في l'exercice اللي فات رسمنا un graphique à partir d'un tableau. دابا العكس عندنا لو graphique منه غادي نطلقوا باش نرسموا un tableau. Donc غادي يكون عندنا deux paramètres في هذا le tableau, le temps et la quantité d'emploi d'amidon بالنسبه le tube A et le tube B. Donc je trace le tableau. غنبدا بلو طون ناخذو من لو غراف كما كتشوفوا راه واضح عندي 0 minutes 5 minutes 10 minutes et 15 minutes. Donc d'abord غادي ندير لا quantité d'emploi d'amidon في لو تيوب A et le tube B. انا زعمت على هذا لو طون اللي درت كما كنشوفوا في لو غرافيك 0 minutes يعني في بدايه التجربه. La quantité d'emploi d'amidon les deux tubes A et B est 100%. Après 5 minutes, pour le tube A, la quantité d'Imabaqa 100%. Mais le tube B, 75%. Pour le tube A, après 10 minutes, Damon 100%.
mais le tube B وصلت ل 50%. Après 15 minutes, دايما تتبقى 100% في le tube A, mais le tube B وصلت ل 10%. Donc أنا ساليت le tableau, سهل خديتهم le graphique, كلي نعطيه un titre, tableau montrant la variation des quantités d'emploi d'amidon dans les tubes A et B en fonction du temps. Donc عندك un point pour chaque question. Troisième question, relevez le problème posé par les élèves. Donc, les élèves اللي داروا هاد l'expérience كان الهدف ديالهم انهم يجاوبوا على التساؤل اللي داروه في البدايه. شنو يمكن هذا السؤال؟ انطلاقا من التجربه اللي داروا شفنا انهم استعملوا دو تيوب A et B. بجوج بهم داروا فيهم لومبوا داميدون، زادوا عليه لاميلاز اللي غيهضم لاميدون، ولكن لو تيوب A داروه في 0 degré Celsius ou le tube B داروه في 37 degrés Celsius pendant 15 minutes. Donc انطلاقا من هذه التجربه شنو هي البروبليم اللي وضعوه في الاول؟ يمكن لي نقول est-ce que la température a un effet sur l'activité enzymatique، يعني بغاو يعرفوا واش الحراره عندها تاثير على نشاط الانزيم. ولا une autre question, quelle est la température convenable pour l'activité d'une enzyme؟ شنو هي الحراره الملائمه باش يقوم الانزيم بالنشاط ديالو العادي؟ نختار اللي بغيت وعندك في هاد لا كيسيون ان دومي بوين. Quatrième question, décrire la variation de la quantité d'amidon dans les deux tubes en fonction du temps. Donc, هنا غادي نحاول نوصف soit le document, soit le tableau. Donc, d'après ce qu'on observe sur le tableau ou bien sur le document, on a la quantité d'emploi d'amidon est 100% dans les deux tubes A et B à 0 minutes. يعني في بداية التجربة كانت نسبة ديال l'amidon هي 100%. مازالها في بداية التجربة. Mais après 15 minutes, cette quantité reste constante 100% بالنسبة للو tube A اللي هو فين كنا درناه 0 degré Celsius. Mais il diminue et atteint 10% dans le tube B placé à 37 degrés Celsius. Donc هنا درت الوصف بلا ما نعطي اون اكسبليكاسيون. هادي لورسكون دوموند ديكريغ هادشي اللي كنديرو، ما كنشرحش يعني ما كنفسرش علاش هذيك بقات 100% والاخرى عرفات ديمينيسيون. اذا حتى تجينا لا كيسيون ديال tu expliques وعاد on va expliquer. Donc un point الا كانت لا ريبونس ديالك كوريكت. La dernière question, conclure. نعطيو استنتاج انطلاقا من نتائج التجربه اللي شفنا. قلنا ان في لو تيوب A درنا لومبوا d'amidon ولكن بقات النسبه ديالو 100%، ما تغيرش ما تهضمش واخا درنا معاه لاميلاز. علاش؟ لانه درناه في 0 degré Celsius. دونك في هذه الحاله تيبقى الانزيم اللي هو لاميلاز inactive، ما كيقدرش يقوم بالدور ديالو. مي في لو تيوب بي l'emploi d'amidon lorsque le temps passe كنشوفوا ان البورسونتاج ديالو غادي وكينزل وكينقص. علاش؟ لان لاميلاز est active لانه في 37 degrés Celsius. دونك من هاد الاكسبيريونس يبان لنا بان لا تمبيراتور راها تتحكم في نشاط الانزيم. ملي تيكون في 0 degrés Celsius reste inactif، ما كيقومش بالدور ديالو. مي à 37 degrés Celsius هذه هي لا température optimale pour l'activité d'une enzyme. Donc je peux écrire que l'emploi d'amidon n'a pas été digéré dans le tube A, علاش؟ لأن كانت la température 0 degrés Celsius, mais il a été dans le tube B à 37 degrés Celsius. Donc, la température convenable pour l'activité d'une enzyme est 37 degrés Celsius. وهذه كتكون comme réponse la question est déjà posée par les élèves avant de réaliser l'expérience. عندك un demi-point pour cette question. نشوفوا دابا le dernier exercice et les 5 points qui restent فيها نتعرفوا على le rôle de la pepsine. En 1883, la substance contenue dans la salive est responsable de la transformation de l'amidon en glucose fut isolée
c'est l'amylase salivaire. Par la suite, de nombreuses autres substances de ce genre ont été identifiées dans le tube digestif. Elles sont sécrétées au niveau de la bouche, de l'estomac et de l'intestin. On se propose d'étudier à travers l'expérience ci-dessous le rôle de l'une de ces substances présentes dans le suc gastrique, c'est la pepsine. في هذا l'exercice فيه معلومات déjà تتعرفوهم أن la salive فيها une enzyme اللي تهضم l'amidon اللي هي l'amylase salivaire. مي ماشي هذا هو الانزيم الوحيد اللي كاين في الجسم، كاين مجموعه د الانزيمات بحال لا بيبسين موجوده في لو سوك غاستريك يعني العصاره المعديه. نشوفوا دابا التجربه اللي عندنا. Une petite quantité de blanc d'œuf, qui est une protéine, est fouettée dans 100 ml d'eau et chauffée quelques minutes. On obtient une suspension dont le trouble est dû à la coagulation du blanc d'œuf. 10 ml de la suspension sont versés dans chacun des 3 tubes à essai. Le tube 1 ne contient que du blanc d'œuf. Le tube 2 contient du blanc d'œuf et 2 ml de suc gastrique. Le tube 3 contient du blanc d'œuf et 2 ml de salive. Les 3 tubes sont placés au bain-marie à 37 degrés Celsius. Au bout d'une heure, on constate que le contenu des tubes 1 et 3 est inchangé. Le contenu du tube 2 est devenu limpide. إذا التجربة اللي عندنا في هذا التمرين استعملوا 3 الأنابيب اختبار. في هاد لي 3 tubes داروا فيهم une quantité de blanc d'œuf cuit. في le deuxième tube زادوا le suc gastrique. في le troisième tube زادوا la salive. mais في le premier tube ما زادوا والو. وضعوا هاد لي 3 tubes في بان ماري 37 degrés Celsius. من بعد 13 ساعة لاحظوا بأن في les tubes 1 et 3 la suspension est toujours trouble. ما طرا فيها حتى شي تغيير. mais le deuxième tube الخليط ولا صافي. Il faut noter que le suc gastrique c'est de la pepsine avec l'HCl. Et l'HCl c'est l'acide chlorhydrique qui rend le milieu acide. فهمنا دابا les données. نشوفوا les questions. Première question, indiquez dans cette expérience l'intérêt du tube 1. كما قلت في le deuxième tube زدنا le suc gastrique. بغينا نعرفوا واش l'enzyme du suc gastrique qui est la pepsine permet la digestion des blancs d'œufs, donc des protéines. La même chose pour le deuxième tube. زدنا la salive على le blanc d'œuf باش نعرفوا واش l'enzyme اللي موجود في la salive هو l'amylase salivaire غادي يهضم لنا البروتيدات. مي علاش زدنا حتى لو بروميير تيوب اللي فيه لو بلون دوف وما زدنا عليه حتى انزيم؟ هذا كنعتبروه لو تيوب تيموان سير دو ريفيرونس كون كومبار اوز اوتر تيوب. يعني منين نقارنوا في نهايه التجربه هاد لو تيوب 1 مع لي زوتر تيوب يمكن نحددوا شكون هو الانزيم اللي تيهضم البروتيدات، واش لا بيبسين اللي كاين في لو سوك غاستريك ولا لاميلاز اللي كاين في لا ساليف. Deuxième question, d'écrire les résultats obtenus en comparant les tubes 1, 2 et 3. Donc déjà, l'exercice, au bout d'une heure, le contenu des tubes 1 et 3 est toujours trouble. Celui des tubes 2 est limpide. Troisième question, en exploitant les données de l'exercice 1, expliquer les conditions thermiques de cette expérience. Donc, comme je fais l'exercice الأول هضرنا على la température وقلنا أن l'enzyme كيحتاج une température optimale de 37 degrés Celsius. هذاك الشيء علاش في هذه التجربة داروا ديك les tubes à essai 37 degrés Celsius. Donc cette expérience est réalisée dans des conditions de température de 37 degrés Celsius qui est la température optimale des enzymes. Quatrième question, expliquer les résultats des 3 tubes. Donc كما قلنا في le tube 1 اللي ما فيه حتى شي enzyme ou le tube 2 اللي فيه l'amylase salivaire, le contenu est toujours trouble. يعني ما طرا حتى شي تغيير في هاد لي دو تيوب. Mais dans le tube 3 اللي فيه la pepsine, le contenu est devenu limpide. إذا علاش ولا limpide؟ يعني la pepsine اش دارت؟ هضمت لنا داك البروتين اللي هو blanc d'œuf. Donc la pepsine est l'enzyme responsable de la digestion des protides. Donc la dernière question, déduire 2 conditions nécessaires pour l'activation de la pepsine. إذا la pepsine بحال كاع les enzymes شنو قلنا كتحتاج une température de 37 degrés Celsius. ولكن la pepsine عندها واحد كونديسيون خاصة بها. شنو هي؟ خصها تكون الميليو اللي هي فيه اسيد. داكشي باش ضروري كيكون معها
HCl. Donc les deux conditions sont la température de 37 degrés Celsius et la présence de HCl qui rend le milieu acide. Pour les notes, indique un point pour chaque question. D'abord, c'est fini. سالينا تصحيح. شحال جبتي في لا نوت؟ J'espère تكون une bonne note اللي كتأكد أنك ضابط هاد لي بارتي اللي لقيتيها في هاد لو كونترول. كان هذا لو بروميير موديل. إلا بغيتو نديرو ان دوزيام موديل دو كونترول قولوا لي شنو هما لي بارتي اللي تبغيو نركز عليهم واللي عندكم فيها مشكله.